औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला सियालकोट और पूरे पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं और जितने भी हमारे भाई अहले शौक़ बैरून ममालिक मुकीम हैं, उन तमाम दोस्तों की खिदमत में बिला तकलीफ लाला जी सियालकोट से सलाम पेश करते हैं। रिजल्ट चेक करें। दोस्तों, मैं आज सुबह ही मैंने रास्ते में एक स्टेटस भी आपको दिया था कि चंद लम्हों के बाद आप दोस्तों से मैं जाके सियालकोट से बराह रास्त मुखातब होऊंगा। तो हम जिस वक्त यहाँ आए तो आपकी रिकॉर्ड बहुत आपके इस शौक़ के मुतल्लिक़ बड़ी सैर हासिल बहस हुई। तो मैं इस वक्त दोस्तों मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है, वक्त भी थोड़ा है, आपने शौक़ भी देखना है और भी बातें होनी हैं। तो मेरे साथ शहर सियालकोट की एक बड़ी मशहूर शख्सियत, मैं समझता हूँ कि अपनी इस उम्र में उन्होंने अपना शौक़ में जो मकाम पाया है उस पर मुझे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि दोस्तों, अमल वो बोलता भी है, वो देखा भी जा सकता है, उससे महसूस भी किया जा सकता है। मैं ख्वाह उसे छुपाना भी चाहूँ, मैं उसे छुपा नहीं सकता हूँ। तो मेरी मुराद आप मेरे साथ देख रहे हैं, उस्ताद आशिक हुसैन साहब आप सियालकोट, उन्होंने अपनी इस कम उम्री में अपनी उम्र का एक हिस्सा जो है आपके शौक़ के लिए मुतय्यन भी किया, उसमें उन्होंने सीखा भी, उसमें उन्होंने अमल भी करके दिखाया। तो आज दोस्तों उनकी खुसूसी दावत पे दूसरा उनके बड़े दरीना दोस्त हैं उस्ताद पीर मौजी शाह साहब, वो भी इटली से तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनका भी काफ़ी दिनों से इसरार था कि लाला जी आप सियालकोट आएँ। तो गुज़श्ता रोज़ उस्ताद आशिक हुसैन ने मुझे फ़ोन किया, मैं उनकी खुसूसी दावत पर आज उनके साथ तशरीफ़ फरमाऊँ। तो दोस्तों, शौक़ के साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू भी होनी चाहिए। खुसूसी तौर पर जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों से इस बात का तज़किरा करता हूँ कि मैं आपके शोबा से मुंसलिक तो नहीं हूँ, मगर बहसियत आपके इस मज़मून के, आपका जो शौक़ एक मज़मून है, मेरे लिए ये मज़मून है। मैं इसको गुज़श्ता 10-12 सालों से महसूस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तो गुज़श्ता कुछ अर्सा से एक बहस है मेरी, किसी पे कोई तनकीद नहीं है कि कुछ शहरी हवालों से, इलाकाई हवालों से आपके शौक़ के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है। दोस्तों, इज़हार पे किसी की कज़गन नहीं है। मेरी राय में मैंने जो सुना है, जो आप लोगों को देखा है, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, और मैं अक्सर इस बात का तज़किरा करता हूँ कि फन्ने कबूतर परवरी के हवाले से सियालकोट हो, लाहौर हो, कसूर हो, पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर हो, तमाम शहरों को, तमाम असातिज़ा कराम को अपनी अपनी जगह पे एक मुकाम हासिल है, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पे आपके शौक़ में जिद्दत भी पैदा की है, उसमें मॉडिफिकेशन भी की हैं। तो उस्ताद आशिक हुसैन साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए, इस पे भी, इस मौजू में भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ आज हम जिस हवाले से यहाँ हाज़िर हुए हैं वो एक रस्म उस्तादी शागिर्दी का एक प्रोग्राम है। तो उससे पहले मैंने चाहा कि कोई मुस्बत आरा, कोई मुस्बत जो है आप तक कुछ चीज़ें उस्ताद आशिक हुसैन साहब की ज़बानी आप तक पहुँचें, ताकि आप अपने इस शोबा को जो है, इसमें जो कमज़ोरियाँ हैं, इसमें जो मुस्बत पहलू हैं, कमज़ोरियों को दूर किया जाए और मुस्बत पहलुओं को आगे उजागर किया जाए, ताकि आपके इस फ़न में निखार भी पैदा हो, लोग आपको अच्छे तरीके से जाने भी, लोग आपको अच्छे तरीके से मशहूर भी करें, लोग आपको अच्छे तरीके से मिले भी आपके शौक़ के हवाले से। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ थोड़ी सी लंबी बांध दी। आशिक भाई, पहले तो आपका शुक्रिया
मोदी शाह साहब का शुक्रिया, आपके तमाम दोस्तों का, जितने भी पहले पुराने मिलने वाले हैं, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के पास आके तमाम दोस्तों से मैं मिला हूँ, सारे लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। उस्ताद जी, एक बड़ा, मैं अगले दिन मैं टेक्सले भी गया हूँ, तो मेरे जहन में ये बात थी कि मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू होनी चाहिए एक सिलसिले पे, कि ये जो खसूसी तौर पे शागिर्दी का तो एक अपना मर्तबा है, उसका एक अपना मकाम है कि शागिर्द को जिस वक्त टीचर या उसको उस्ताद बनाया जाता है, आपने भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा शागिर्दी में भी गुजारा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उस्ताद भी हैं। तो मेरा ये नज़रिया है कि क्या उसका मायार, उसकी परख, उसका तरीक़ेकार आपके जहन में कोई अच्छा अगर आइडिया है, या आपने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर किया है, उस पर आप थोड़ी सी सैर हासिल गुफ्तगू करें, फिर इंशाअल्लाह हम लोगों को शौक भी दिखाएंगे बाकी चीज़ों की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाला जी ने माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैं सबसे पहले तो अपने आप को कोट करूँगा कि मैं मतलब 1992 मतलब 92-93 में मतलब मैंने शागिर्दी इख्तियार की अपने उस्ताद चौधरी यासिर साहब की, और उन्हीं के मसलसल मतलब कह लेंगे उसके बाद मतलब सीखने का मतलब आहिस्ता आहिस्ता खुद मतलब उस्ताद इन्हीं के हमारा तरीक़ाकार जो सीखने का होता था, मैं बिला नागा उस्ताद जी के पास जाता, और उस्ताद जी के पास जो बंदे होते थे मतलब जो काम करते थे उनके पास, उनसे जाके पूछता, उस्ताद जी से पूछता, उनसे पूछता कि आप ये कबूतर जब मतलब आप उड़ा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, कैसे आप पानी देते हैं इनको, क्या आप करते हैं, क्या दाना देते हैं, मैं सारा मतलब तफसीलात पूछता। 1992 से 92-93 से मैं शागिर्द हुआ, और 2007 9 दिसंबर, मुझे डेट भी याद है लाला जी, 9 दिसंबर को मैं इन्हीं के बाकायदा मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि अब आप इस काबिल हो गए हो, आप जो है ना आप उस्तादी पग ले लो। मैं उस्ताद जी के असरार पे मैं मतलब उस्तादी पग ली। मैं आपका मतलब ज़ाहिर है ये सवाल जवाब का सिलसिला होगा, मैं आपकी इस बात को नहीं, क्या महसूस किया आपके उस्ताद जी ने जिस वक्त आपको उस्तादी दी, तो मतलब मेरा ये एक तराजू होता है, उस वक्त क्या मायार था, किस चीज़ को देख के उन्होंने आपको ये उस्तादी का जो मनसब है वो अदा किया? बिल्कुल लाला जी, मतलब इनके जब आप कबूतर उड़ाते थे माशाल्लाह हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें हमारी एक परफॉर्मेंस ऐसी भी आई कि यानी कि हमारे मतलब एक कबूतर था F-16, यानी कि F-16 कबूतर उस वक्त एवरेज की बाजियाँ वहाँ करती थी। F-16 कबूतर एक बंदे ने कहा कि आप आखिरी कबूतर का मुकाबला खेलो, आखिरी कबूतर का मुकाबला, मैंने उसको बोला कि मैं नहीं खेलता। उसने भी बात ऐसी की, मैंने कहा यार आप बात करते हो मतलब एक अपना कह लीजिए एक छत की, मैं जितने भी छतें मतलब उड़ रही हैं उनको मतलब कह लेके चैलेंज करता हूँ कि मेरा जो कबूतर है ना मतलब F-16 या मेरे कबूतर मैं जीत के बैठेगा कोई ना कोई कबूतर मतलब। तो उस वक्त जब सब लोगों ने कहा था कि जी आप ये जो इतना बड़ा आपने मतलब किया है, दावा किया, ये आपने बेवकूफ़ी किया। उसमें एक चौधरी मोइन नवाज का नाम मैं लेना पसंद करूँगा, और दूसरा अपने चौधरी यानी कि यासिर साहब। उस्ताद जी को मैंने फ़ोन किया, ऐसे बाजी लगी, उस्ताद ने कहा कोई नहीं इंशाल्लाह यानी कि आप जीतोगे। और दूसरा चौधरी मोइन नवाज था, उसने मुझे फ़ोन किया, और लोगों के भी फ़ोन आए, उन्होंने कहा जी आपने इतनी बेवकूफ़ी वाली बाजी क्यों लगा दी, ये वो वगैरह वगैरह। तो अपना चौधरी मोइन नवाज का जब फ़ोन आया ना, उसने कहा आप जीत जाओगे। मैंने इनके चौधरी मोइन नवाज को सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे आप कहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। तो चौधरी मोइन नवाज ने मतलब पंजाबी में कहा, और कभी बुजला ने भी मैदान मारे, हमेशा बहादुर ही जीता है। और अल्लाह का करम हुआ कि जब वो मेरा कबूतर उड़ रहा था और यानी कि बैठने के करीब था, चौधरी मोइन नवाज स्पेशल फैसल सईद की छत पर उस वक्त मौजूद थे, वहाँ से स्पेशल मेरे पास मुझे मुबारकबाद देने आए कि दिया आपके आप कबूतर को कोई नहीं जीत। 6:21 में बैठा, 434 कबूतरों को उसने विन किया। तो ये चीज़ें इनके परफॉर्मेंस देख के मेरे उस्ताद जी ने मतलब नहीं उसमें एक तो ये तो होगी ना, एक सिंथेटिक परफॉर्मेंस चले हैं, वो तस्दीक भी है ना, उनको ज़िंदगी से ले वो याद नहीं है, वो सुन भी हो सकते हैं, हमें दोनों को नहीं हो, तो वही इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं जो आपने बात की। ज़ाहिर है आपने वो ये बात हुई है तो आपने की है।
اس کے علاوہ ایک جنرل معیار ہوتا ہے جس کا مطلب ٹورنامنٹ دیکھو ہوتے ہیں، یہ آپ نے شارٹ کٹ یہ ٹورنامنٹ تو تصویر میں کہہ دیا نا کہ شارٹ کٹ تو لالچ یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں آپ کو تھوڑے سے جو گھرے ہیں مطلب استادی شاگردی کے اگر وہ آ گئے ہیں آپ کو، اور میرے استاد نے بہتر سمجھا، مجھے تقریباً وہ 2 سال کہتے رہے کہ آپ استاد بنیے استاد بنیے۔ پھر انہیں کے پروگرام کیا ہم نے نور میرج ہال میں، وہاں پہ جتنے بھی سیالکوٹ کے انہیں کے بڑے اساتذہ تھے سب آئے اور وہاں مجھے انہوں نے استادی پاک دی۔ ٹھیک ہے، میعاد تو یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ انہیں کے قابل ہو جاؤ کہ آپ کو انہیں کے اپنے استاد کو دوبارہ مطلب تنگ نہ کرنا پڑے، بار بار سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے، یعنی کہ آپ اس طرح آپ کو ہو جانا چاہیے کہ آپ یعنی کہ خود جو ہے نا وہ کام کر سکو۔ کہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے کسی بھی کام میں، اگر آپ نے اسٹڈی کی ہے تو آپ کو کم از کم اپنے سبجیکٹ کا تو نام پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے دوستو، بڑی اچھی باتیں کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کی گفتگو سے جو بات عکس کی ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد کو جس وقت استادی دی جائے تو اس وقت اس کا معیار، جس طرح کہ آپ نے گزشتہ روز ٹیکساس سے سنا کہ میں نے بڑا اچھا سوال کیا، شیخ عمیر تھے خلیفہ نوید آفاور ان کے شاگرد تھے، تو بڑا دل خوش ہوا کہ انہوں نے کہا دادا جی جس لڑکے کو میں آج استادی پاک دینے جا رہا ہوں، آپ یہ اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، اس کی یہ تھوڑی سی 3-4 سالہ اس کی ہسٹری ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو اس قابل سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے سکھانے والے جو عمل ہے نا، ایک سکول میں بچہ جاتا ہے اپنی ایجوکیشن، جس کو عام لائف میں آپ ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کا ٹرینڈ یا اس کا معیار کچھ اور ہے۔ جس وقت آپ کسی فن کو سیکھنے آتے ہیں کسی کے حوالے سے، تعلیم آپ نے بیسک حاصل کر لی، اس کے بعد آپ گریجویٹلی آگے جاتے ہیں تو ایک پروفیشنلزم، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پائلٹ بنتے ہیں، آرمی میں جاتے ہیں، اس پروفیشن کے حوالے سے۔ اب یہاں یہ بہت لمبی گفتگو ہے، ایک سمندر ہے، اس پہ جتنا بھی آپ گفتگو کریں میں سمجھتا ہوں کام ہے۔ اب آپ کا جو سلسلہ ہے، جیسے استاد عاشق حسین صاحب نے بات کی کہ ہم جا کے اپنے استاد کے پاس سیکھتے تھے، بہت متعدد استادوں سے آپ نے یہ باتیں سنی بھی ہیں۔ دوستو، استاد عاشق حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دوست آپ لوگ مجھے سن بھی رہے ہیں، آپ اس شعبہ سے منسلک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادیں، کچھ چیزوں کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ آپ کے شوق کی جو 3 چیزیں ہیں وہ مین اس کی بنیاد ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، وسائل، محنت اور اس کے بعد آپ کا سیکھنے کا جو عمل ہے، یہ 3-4 چیزیں جب تک آپ میں نہ ہوں گی، وقت، ساری میں وقت کا بھول گیا ہوں، وقت، یہ 3 چیزیں جو ہیں۔ اب سیکھنے کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آتا ہے، استاد عاشق حسین صاحب آگے کہہ رہے تھے رانا جی لوگ آتے بھی ہیں، الحمدللہ ہم سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ یہاں رہتے ہیں ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ بیسک جو رموز ہیں اس چیز کے، یہ بہت بڑی چیزیں، اس کے تو دوستوں بعد کی باتیں ہیں۔ آپ ایک چیز کو ہی لے لیں، میں کبوتر پلٹانے کو آپ کہہ رہے ہیں، میں بھلے آپ کو ٹیلی فون پہ جتنی دفعہ کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کو آپ گھٹنے پہ رکھنا ہے، اس کو اس طرح پکڑنا ہے، مگر جس وقت تک آپ اس کو پریکٹیکل کرتے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ کے سیکھنے کا عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے عاشق بھائی، یہ ایک سلسلہ جو ہے میں گزشتہ کچھ عرصہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو تنقیداً یہ بات کر رہا ہوں، یہ مثبت تنقید، ہم دونوں اگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو تعمیری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کیا استادی آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چٹ منگنی سے پٹ پیا، اب مجھے آپ یقین کریں کہ مجھے کبوتر پکڑنا نہیں آیا آج تک، یہ حقیقت ہے 10-12، کیونکہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے، مضمون ضرور ہے، کوشش بھی کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو اس شعبے میں اس طرح آگے آنا چاہیے تاکہ وہ وقت بھی دے سکیں، ان کے پاس وسائل بھی ہوں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وسائل بالکل لالا جی، یہ تو ویسے بیسک تو بادشاہوں والا شوق ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں مطلب عام بندے کا شوق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب تو مطلب جب آپ کام ہی نہیں کریں گے، گھر کی ضروریات کو پورا ہی نہیں کریں گے، تو گھر والے تو نہیں ہمیں کرنے دیں گے کبھی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے گھر کا جو سلسلہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو انہیں کے بہتر کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہمارا انہیں کے باقاعدہ ٹھیک چل رہا ہے تو پھر اس شوق کی طرف آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہی کہوں گا۔
دوسرا عاشق بھائی میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک پرسیپشنز ہے اپنی، کہ جس وقت یہ چیزیں ہونا زیادہ شروع ہوئی ہیں تو مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عنصر یا کچھ ایسے پہلو سامنے آئے ہیں کہ ان میں بے ادبی کا عنصر آپ کہہ لیں، اخلاقی حوالے سے آپ گفتگو کر لیں، کردار کے حوالے سے آپ گفتگو کر لیں، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ مطلب ایک کوالٹی ہونی چاہیے؟ یہ اصل میں مطلب جب یہ اس میں ہمارے سب سے پہلے اساتذہ جو ہے نا، ہم لوگ ہمارا ان کے قصور مطلب شامل، مطلب آپ کے کنوں پہ یہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہاں بالکل، اس پہ یعنی کہ ہمارا جو اس لیے جو بے ادبی ہوتی ہے نا، یا مطلب یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شوق میں جب یعنی کہ ہم آج ہی پٹ منگنی جٹ پیا، مطلب آج شگرد کیا ساتھ استادی پاک دے دیے، تو مطلب یہ اس میں میں اپنے آپ عاشق بھائی میں آپ کو نا تھوڑا سا اللہ آپ کو جزا دے، میں سمجھتا ہوں آپ نے میرے کہنے پہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ عاشق بھائی اس کو مثبت پہلوؤں سے یہ نہ دیکھنا کہ لالا جی مجھ پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں۔ بالکل میں اپنے سے بات کر رہا ہوں، مطلب اس میں یعنی کہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ جب ہم مطلب فوراً کسی کو استاد کر دیں گے، شاگرد کر کے فوراً کر دیں گے، تو وہ مطلب جو اس کو جو سیکھنا ہوتا ہے نا، مطلب جو ایک بندے کو باقاعدہ اسکول میں جا کے یعنی کہ ہم جیسے ہم سیکھتے ہیں، تو مطلب ہم بغیر کسی مطلب وہ کہہ لیں کہ بغیر ایسے ہی مطلب لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے یعنی کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ آسان ہے، جب آسانی زیادہ ہم پیدا کر دیتے ہیں پھر وہ گالی گلوچ پہ کام چل آتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز محنت سے، ہم نے 1992-93 سے لالا جی لے کے اب تک جو ہے نا بڑی محنت سے سیکھا ہے، اور جو ہم نے ٹائم اس پہ ان کے ویسٹ کیا اس کی وجہ سے سارا احترام ہر چیز ہم نے یہاں سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا عاشق بھائی میں نے یہ اکثر عام لوگوں کو زیادہ پتہ بھی ہے، میں نا بسا اوقات بہت زیادہ سوچتا ہوں، آپ استاد چودھری محمد آصف صاحب کے شاگرد ہیں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ استاد جی کے کہنے کے مطابق آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس بات کی تصدیق بھی کریں گی کہ ان کے آپ ہی اکیلے ایک ہی شاگرد ہیں۔ ہاں بالکل۔ کیا آپ کے ذہن میں کیا بات ہے کہ استاد جی کس بات کو انہوں نے مد نظر رکھ کے وہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح عام لوگ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ میری طرح انہیں کبوتر پکڑنا نہیں آتا، وہ استاد بن گئے ہیں، وہ پگڑیاں بانٹتے پھر رہے ہیں، آگے استاد بنا رہے ہیں، شاگرد بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مرحلے سے ہی نہیں گزرے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ استاد جی نے کیوں نہیں اس سلسلے کو اس طرح آگے کیا؟ کیا آپ کے ذہن میں مطلب ہے کیا؟ بس یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، نہیں آپ نے ویسے کیا، لیکن یہ کہ میں الحمدللہ میں اپنے منہ سے تو میاں مٹھو نہیں بنوں گا، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے یاد اچھی طرح کہ میں اپنے استاد کی ناراضگی سے بہت ڈرتا ہوں، یہ میرا اللہ گواہ ہے۔ میں مطلب احترام تو دل میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ استاد کو کوئی پیسہ دو گے یا کوئی ایسی چیز دو گے، وہ گفٹ کر دو گے تو پھر آپ کے دل میں احترام ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ میں ان کی ناراضگی سے بہت ڈرتا ہوں۔ مطلب ایک دفعہ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ چودھری نواز منصور ٹکے ان کا دوست ہے، میرے استاد جی کے دوست ہیں، انہوں نے ایک دن کہا جی آپ ان کو شہر کی جو ٹورنامنٹ میں وہاں شامل کروائیں۔ میں نے اپنے استاد کو کہا، میں نے کہا استاد جی وہ تو میں کوشش کروں گا، ان کو کہتا ہوں سیالکوٹ کمیٹی کو ان کو شامل کریں، تو یقین کریں کہ وہ اس بات میں مجھ سے ناراض ہو گئے کہ کیوں آپ مطلب یعنی کہ وہ شامل ہونا چاہیے، اگر وہ شامل نہ ہوئے تو میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین کریں کہ میرے ہاتھ یہ میں سے کام رہا تھا، یعنی کہ اللہ گواہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ میں سے کام رہا تھا، یعنی کہ میرا جسم جو ہے نا، جسم اور رات بھی ایسے کام رہے، یعنی کہ ان کی ناراضگی مطلب یعنی کہ دیکھ میں نے کہا اللہ میں یہ کر سکتا ہوں، اگر وہ مطلب ان کو شامل نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں اڑاؤں گا، یعنی کہ میں ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے احترام دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ یہ گتھی ان سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو اس میں نے جو عکس کی ہے بات، میں اپنی بہت ساری چیزیں ہیں میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے ہمیں کرنی بھی چاہیے، ہمارے فرائض میں بھی چیزیں شامل ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں دوستو کہ ہمیشہ کوالٹی بیس کرتی ہے، کوانٹٹی نے کبھی بیس نہیں کیا بلکہ زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ استاد چودھری محمد آصف صاحب اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دیں، ایک ہی ان کا شاگرد ہے، یہ چودھری صاحب اس بات کی انشاءاللہ تصدیق بھی ہو سکتا ہے جائیں بھی، ان سے بھی یہ ضمن اگر کوئی بات ہوئی تو یہ پوچھیں گے۔ اس ایک شاگرد نے
उन सारी कमियों को पूरा किया कि जो 1000 आदमी भी नहीं बना सकता था, ये कर सकता था। तो आशिक भाई गुफ्तगू इंशाल्लाह साथ साथ होती रहेगी इस मौजू पे। क्या आप समझते हैं कि ये जो मैंने आगे शुरू में आपसे सवाल किया था कि उस्तादी का ये बायान, आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ है कि इस पे कोई, जिस तरह आपकी कबूतर परवरी पे आपने कानून साजी की, बड़ी अच्छी बात है, उसको कानून मुरतब किया आपने, क़वाइद और ज़वाबित मुरतब किए ताकि लोग उनको फॉलो करें, उस चीज़ में जो खराबियाँ वो पैदा ना हो। इस हवाले से आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल लाला जी, इस हवाले से यानी कि एक ये तो अब मतलब हम जो लोग मतलब जो चाटरबंदी पाटव्या कर देते हैं कि फ़ौरन शागिर्द को मतलब उस्तादी पाक देते हैं, उसमें मतलब सिफारिशें होती हैं कि हमें कुछ करना, मतलब वो सिफारिशें ऐसी होती है बंदा इनकार नहीं कर सकता। इसको बेहतर करने के लिए मैं अपने जितने भी मतलब पाकिस्तान के जो मेन मतलब साथी हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये एक आप ऐसा सिस्टम करें, इसमें संत दें, संत मतलब उस बंदे को दी जा सकती है जिसमें मतलब आप उसमें 4 पॉइंट रख लें, 3 पॉइंट रख लें, उसमें मतलब 1 पॉइंट मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा शहर का कम अज़ कम मतलब वो चैम्पियन हो अपने शहर का। मतलब 3 सीज़न होते हैं, जो बेसिक सीज़न होते हैं, मतलब सूज होता है, जेठ होता है, बैसाख होता है, ये 3 मतलब कम अज़ कम उसके पास एक चैम्पियनशिप ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। एक मतलब आप ये पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट उसका आप किरदार ले सकते हैं, अगर उसका किरदार अच्छा है, सब मिलके सियालकोट वाले या मतलब सब अच्छा जानते हैं, 1 पॉइंट वो दे दें। 2 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट आप मतलब उस पर यानी अगर वो अपने किसी शागिर्द के साथ भी उधर उड़ाता है, ठीक है जी, तो आप 1 पॉइंट में 3-4 पॉइंट आप कोई भी मतलब रख लें, उसको यानी कि आप कर लें, वोट कर लें, तो आप उसको मतलब जो हमारी सियालकोट की कमेटी है मतलब वो उसको इशू करें, और मतलब सियालकोट में, और पंजाब में मतलब आप गुजरात में आपकी जो कमेटी है, लाहौर में लाहौर वालों की कमेटी है, मतलब आप संत उस उस्ताद को दें जिस उस्ताद ने मतलब अपने जो इनके पूरा इसको निकालने के, जिस तरह हम इनके अपनी स्टडी मुकम्मल करते हैं, इस तरह उसने ग्रेड मुकम्मल किए हों, अपने क्लासेस मुकम्मल किए हों, तो आप उसको इनके वो उस्तादी जो संत है ना वो दें। और ये हर किसी को जो इनका हर बंदा उस्ताद है उसको फिर आप समझते हैं कि दोस्तों बड़ी अच्छी बात की उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने। मैं इन्हीं की बात को आगे, जैसा कि मैंने पहले शुरू में आपको कहा कि आप देखें आपने कानून वज़ा किए, मुरतब किए, किस लिए किए? एक सवाल उठता है, इस खेल की बेहतरी के लिए किए। मैं समझता हूँ ये भी एक ऐसा पहलू है, मौजूदा जो दौर जा रहा है, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये एक ऐसा मौजू, ये एक ऐसा पहलू है कि इसमें भी बाकायदा तौर पे एक क्राइटेरिया तामील कीजिए। ये मिल बैठ के आप, क्योंकि जिस वक्त आप मिल बैठेंगे होगी इस मौजू पे, तो बहुत सारी और चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जो मुस्बत होंगी, कोई गैर मुस्बत होंगी, कुछ ज़्यादा मुस्बत होंगी। मैं समझता हूँ जो ज़्यादा मुस्बत चीज़ें हैं उनको सामने रख के क्राइटेरिया तय कर दिया जाए, और फिर ये मनसब जो है उस शख्स को अता किया जाए तो बेहतर होगा। तो इंशाअल्लाह दोस्तों आगे गुफ्तगू होगी। आशिक भाई, इसके साथ साथ दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने आपके शौक़ के हवाले से अमली ज़िंदगी गुजारी, और अभी तक वो उस अमल में मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर उस्ताद कराम हैं, हमारे लिए काबिल नाम है, वो अमली तौर पे नहीं रहे हैं इस सिलसिला में, मगर उन्होंने आगे प्रोफेशनलिज्म की तरफ गए हैं, ब्रीडिंग की शोबा की तरफ गए हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को, आशिक हुसैन एक ऐसा उस्ताद है कि जो अभी तक अमली तौर पे इस शोबे में मौजूद है, और साथ साथ वो आपके शौक़ के हवाले से प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी गए हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ उनका जो प्रोफेशनलिज्म का जो उनका सिलसिला है, उन्होंने माशाल्लाह इसके लिए बाकायदा बहुत बड़ा उन्होंने सेटअप बनाया है, मेहमानों के लिए उन्होंने जगह बनाई है, लोग आए भी हैं उनके पास, उनको ऑनर भी दिया गया है। इसके साथ साथ मैं एक फिक्रे में, एक जुमले में एक बात कहता जाऊंगा, फिर हम आपको शौक भी करवाएंगे कि दोस्तों मेरी एक बात याद रखना, आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैट्रिक तक तालीम हासिल करते हैं, आप कॉलेज में चले जाते हैं, तो क्या आपके जो मैट्रिक तक के जो आप प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक के जो उस्ताद कराम होते हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है? हरगिज़ नहीं ख़त्म होती।
اس حوالے سے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ جو شعبہ ہے خصوصی طور پہ شاگردی استادی کے حوالے سے آپ ادب و احترام کے وہ پہلو، بڑے اختلاف رائے ہونا گھروں میں بھی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اختلاف رائے جو ہے یہ حسن ہے کسی بھی چیز کا، یہ اس کا حسن ہے اختلاف رائے رکھنا، مگر اس کو اگر مثبت ادب کے پہلو کے اندر رہتے ہوئے ادا کیا جائے یا اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو خرابیاں پیدا۔ عاشق بھائی کون سے کبوتر کا آپ شوق کروائیں گے؟ باتیں تو بہت ہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ادھر آج شہری ایسے آپ میرے کو آ کے پیچھے آتے شریف شکار کھلو جائے۔ یہ عاشق بھائی پہلی تو یہ بات ہے دوستو، آپ لوگوں نے رزلٹ کے حوالے سے تھوڑا جا لائٹ اتنی ہو نہیں رزلٹ بڑا زبردست ٹوکتے نہ ہو، ذرا لائٹ ٹوکتے نہ ہو۔ اچھا استاد جی اچھا بس اچھے تو عاشق بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں، یہ کیونکہ مجھے تو پتہ ہے آپ کو میں کبوتر پرور نہیں ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، میں حقیقت میں نہیں، بالکل ہے یہ کس صنف میں ہے یہ کبوتر؟ پہلے کبوتر دکھائیں، صرف کبوتر سامنے چھتی چھتی کرو۔ ذرا یہ چوہا موتیوں والا کبوتر ہے، چوہا موتیوں والا کبوتر سیالکوٹی بریڈ، سیالکوٹی بریڈ۔ یہ مطلب ہمارے شاگرد امتیاز میاں امتیاز، جی جی آپ نے وزٹ کیا ہوا ان کی چھت کا، یہ بیسک ان کے گھر کی یہ کہنے لگے بریڈ ہے، ان کے پاس ماشاء اللہ کافی تعداد میں، اور بازو میں بھی یہ تقریباً 10 11 بازو اسی حالت میں، اس کی بین 10 بازویں غالباً متوڑی ہے، اور 7 بجے کے بعد کی پروازیں بھی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اس کی بہن کی، مطلب اس پیورٹی میں بالکل پیورٹی میں، اسی صنف ہاں بالکل کراس نہیں کیا گیا، نہیں بالکل کراس، اس کی مطلب کہہ لیں کہ سکی بہن جو ہے۔ آنکھوں ہو تو دوستو آئیے یہ اس کبوتر کا یہ چوہا موتیوں والا بقول استاد عاشق حسین صاحب کے اس کبوتر کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں، نہیں لائٹ ہے جو ٹھیک ہے لالا یہ پٹھا ہے بھائی لالا جی، ایسا ساری تھوڑی جی کرسی پیچھے کرو، آپ صحیح نظر آتی ہے ٹھیک ہے آنکھوں ہو گیا۔ ایسا جی کہڑا جی لالا جی یہ چھت والی مادی ہے، کامن سپورٹس ہمارے دوسری آپ نے یہ سیالکوٹی بریڈ جو ہے سیالکوٹ سے چھت والے کو چھت والے تو دوستو یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہیرے کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے کیونکہ وہیں سے کھڑا نہیں ہو جاتا، رزلٹ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے۔ یہ چھت والی بریڈ کا آپ کو استاد عاشق حسین صاحب شوق کروا رہے ہیں، اس کی آنکھ بھی دکھائیں گے، آپ اس کا کنڈا دیکھ رہے ہیں ابھی، کھول کے رکھے۔ تو دوستوں میں اتنا زیادہ کبوتر پرور تو نہیں ہوں، یہ استاد جی بہتر بتائیں گے۔ یہ جو 8ویں 9ویں 10ویں کلی ہوتی ہے نا، یہ بڑی غور طلب ہوتی ہے، اکثر میں آپ لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں، آپ اس پہ غور کیا کریں، باقی استاد جی سے اس کے متعلق بھی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی آنکھ دکھائیں عاشق بھائی، کے ساتھ تو دوستو یہ رزلٹ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے۔ یہ چھت والے جو سیالکوٹی کبوتر ہیں، یہ وہ کبوتر آپ کو دکھایا گیا۔ دوسرا کنڈا بھی آپ دیکھیں اس کا، آپ دوستوں کو رزلٹ صحیح نظر آ رہا ہے یار؟ کسی کو بھی کوئی دوست کپڑا لے آیا پتر، کپڑا ایک لے آیا یہ دوستو آپ دیکھیں ہیں کہ یہ سارا پہلے اس میں تھوڑی سی، آج میں ہیرے سے سوال کر رہا تھا کہ ہیرے آپ کو کوئی چینج نظر آئی ہے؟ تو کہہ رہا تھا لالا جی مجھے چینج یہی نظر آئی ہے کہ استاد جی نے چھت کو اور بڑا کیا ہے، بنایا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، کلر میں چینج آئی ہے، پہلے یلو کلر تھا اس کا، اب واٹ ہے۔
तो ये एक और सामने कबूतर बहुत है सारे। जो ये मादी है लाला जी। अच्छा ये कौन ने पहले कबूतर गामड़- दिखाए काशिफ सामने भाई, पहले वो बैठो 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 प्लीज बैठो। ये कौन सी ब्रीड लाला जी ये बटेरी मादी है, गामा स्पोर्ट्स वाले इसको बोलते हैं। आशिक भाई पता है क्या है, मुझे इतना पता नहीं है वैसे, क्योंकि सियालकोट से भी हमें लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर है सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले। तो ये कम्बर्ट स्पोर्ट्स वाली बटेरी मादी ये कम्बर्ट स्पोर्ट्स का अक्सर तस्करा आता है। गामा इस हवाले स्पोर्ट्स से। शेख रियाज साहब हैं, शेख रियाज साहब उन्होंने हैं। माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है और बड़े अच्छे कबूतर हैं उनके पास। अच्छा अच्छा हाँ वो बहुत कोई मतलब लिंक हो तो फिर वो देते हैं गिफ्ट, अदरवाइज वो नहीं देते हैं। भाई किसी का कमेंट सीधे ये ना ठीक आ रहा है कि नहीं? हाँ जी ठीक आ रहा है जी। तो कमेंट्स करें जी जरा कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है जी। अमरान सरवर कोट मोहम्मद जी, अमरान सरवर जी की हाल है ठीक हो जी। साजिद रसूल साहब बंदा हो जाए तो जब बंदा उठाओ तो दोस्तों आज मौका मिला है, मैं यहाँ एक बात को फिर मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा कि आज की जो सिटिंग है ये किस मुस्बत हवाले से है। इसमें मैंने पहले भी ये बात की कि हर जगह से, कसूर से, लाहौर से, सियालकोट से या पाकिस्तान के पंजाब के बाकी भी जो शहर हैं, फैसलाबाद से भी हुई है कमीशन, लोगों ने जहाँ जहाँ इस सिलसिला में इस शौक़ की खिदमत की है, चाहे वो ब्रीडिंग का शोबा हो, चाहे इसमें उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन की हो, तमाम लोग काबिल एहतराम हैं। आज हम सियालकोट में बैठे हुए हैं, लाहौर में इंशाल्लाह जाएंगे, लाहौर से भी कबूतर आपको मैंने दिखाए हुए भी हैं, आपको कसूर से दिखाया है, पिंडी बटिया से दिखाए हैं, पिपला से दिखाए हैं, कराची से दिखाए हैं, इवन के कोयटा तक आपको कबूतर दिखाए हैं। जहाँ जहाँ जो भी क्रिएशन हुई हैं अपनी अपनी जगह पे तमाम लोगों ने इसके लिए खिदमत की है और वो तमाम नाम काबिल एहतराम है, ख्वाह उनका तल्लुक़ कसूर से है, लाहौर से है या शहर सियालकोट से है, हमारे लिए सब लोग काबिल एहतराम है। आशिक भाई ये कोई नई चीज़ आप ये हमारे पास एक फिरोजपुरी कबूतर है, उसका ये बच्चा है। अच्छा ये अब आ गए हैं, अब सियालकोट से हट के आप फिरोजपुरियों की तरफ आ गए। माशाअल्लाह। इसकी आमद का कोई सिलसिला है, इस कबूतर का जो फिरोजपुरी आप लाला जी खरीदा है आपने? लाला जी ये इसका जो इन्हीं का बाप है ना, जी जी जला के इसका बाप लाला जी 2009 का चैंपियन है मेरे पुरानी गवर्नमेंट छत पे ना। अच्छा 2009 का चैंपियन है वो माशाल्लाह। 7 यानी कि जो सर 2009 जेठ में इसके बाप का रिकॉर्ड है वो 7:19 में बैठा था जेठ में। जेठ में, क्या यानी जिस वो साल ये- में पहली नहीं, दफ़ा चैंपियन ये हुआ देखिए, था। एक बात यहाँ आती है, क्या वो अपनी प्योरिटी में उड़े हैं या क्रॉस करके उनको उड़ाया आपने? वो इसका बाप जो है ना वो ही मेरे पास है, इसको ही मैं फिरोजपुरी बोलता हूँ। अच्छा ठीक है यानी कि वो वो मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना सिलसिला है फिरोजपुरियों का। ये अब ये जो कबूतर है आप क्या समझते हैं कि ये पूरा वाकई उस सनफ में है? ये अब बिल्कुल इसका बाप दिखाते हैं लाला जी, हमारे पास मौजूद है अभी इसका बाप। ये इस घर में उड़ा हुआ है लाला जी, ये मतलब रमज़ान में शाम तक उड़ा हुआ है ये कबूतर। अक्सर लोगों की ये परसेप्शन है ना कि अभी डेरे पे हमारा जो मतलब जेठ की हमारी छत पे ये कार कप में हमारा हाईएस्ट परवाज इसी ब्रीड से थी। 7
39 पे, صحیح 7:39 पे इसी ब्रीड से यानी कि वो जो है ना, ये इसका बाप है लाला जी। ये मतलब चैम्पियन हुआ है, 2009 का चैम्पियन है ये, ठीक है। ये अशोक भाई, मैं अगर थोड़ा सा गलत नहीं हूँ, अल्लाह ना करे आपकी बात सही हो, ये जो कबूतर आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं दूर से ऐसे देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने एक छत वाला कबूतर दिखाया। जी दिखाया है ना? जी बिल्कुल। मैं शक्लो शुबा मुझे नहीं पता है, हाँ बिल्कुल। वरना मुझे नहीं पता है, मगर ये शक्लो शुबात या रंगत से उनकी तरफ थोड़ा सा जाता है। बिल्कुल लाला जी, फिरोजपुरी में मतलब क्या है, आप सब क्लोज ही हैं ये कबूतर। अच्छा, हाँ छत वाले। हाँ, मतलब छत वाला भी इनमें आप कह सकते हैं कि इनके कुछ लोग छत वाले भी थोड़ी सी फॉर्म चेंज होती है उनकी, उनको फिरोजपुरी बोल देते हैं, सही। ठीक है। ये तकरीबन मिलते जुलते कबूतर हैं। अभी ये देखें ना, इसका बेटा है, ये बाप बेटा है, ठीक है। ये जवानी में इस तरह का था, सेम मनी के कह लेंगे उसका उसी शक्ल में, सही, ठीक है। ये जो बाप है राइट हैंड पे, ये सेम अपनी जवानी पे ये लेफ्ट हैंड अपने बेटे की तरह था, ठीक है। ये दोस्तों आप इनके कलर देखें, वाह। इनके कलर खास करके कुंडों का कलर अगर आप देखेंगे ये तो जब आपको जवानी पे दोनों था, कुंडों में मुशाबत नजर आएगी। जवानी पे लाला जी इसके बाहर के जो है 9-10 पर ब्लैक थे, बाकी सब सफ़ेद थे। अब इसकी ये आखिरी 3 कलियां दिखाएं जी, आखिरी 3 कलियां इसकी खोले जरा थोड़ा सा, आशिक भाई तीनों कलियों को थोड़ा सा। और दोस्तों इस कबूतर की ये एक उनका आजमूदा उड़ाया हुआ कबूतर जिसको उन्होंने आगे आप वो ब्रीड में चला रहे हैं, इसकी ये 8वीं 9वीं 10वीं कली पे आप गौर करें। पठौरा मुझे ज़ोर शौक करवाओ आशिक भाई है, मैं नाल मनु भी सिखाओ ना जनाब। हाँ जी, आपका नया कबूतर मेरी आता है। पंजे आशिक भाई के पंजे भी पंजे ये पंजों पे ज़रा दोस्तों आप गौर करें। ये लाला जी माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी परवाज़ है। ये मतलब अगर आसमान में 2-3 बजे तक कबूतर ना हो तो ये शाम तक घर में बैठ जाते हैं। आशिक भाई मैं आपका इम्तिहान तो नहीं लेना चाहता, नहीं मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल ये ले शोबा ही सकते नहीं हैं, है। आप कर सकते मगर मैं ये हैं। देख लीजिए, आप इस सांप को देखें दोस्तों एक दफ़ा, इस सांप को आप देखें, ये अंपायर बैठे हुए हैं। अब ये कबूतर जो है उस्ताद आशिक हुसैन साहब के हाथ में जो कबूतर है उसका ये बेटा है जी बेटा है। ये उसका बेटा। अब उसकी आंख देखें आप, इसके बाप की आंख देखें। पहले आपको बेटे की आंख दिखाई है, अभी बाप की दिखा रहे हैं। ये उसका बाप है। ये पहले कबूतर जो दिखाया है ना लाला जी ने, इसका बेटा है वो। उसकी आंख देख लें तो इसकी आंख देख लें, कितना फ़र्क है। बाकी दोस्तों ये खुदा सीखो तो पढ़ना है रखो। ये देखें दोस्तों, मैंने एक बात की थी, ये आपको अपना इसमें इनके दोनों कुंडों में आपको एक मुशाबत नज़र आएगी। भाप के भी देख लें, बैर की तकरीबन मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन कुछ 7 या 8 कलियां आप कह सकते हैं कि वो उनको ब्लैक तो नहीं कह सकते, उनमें थोड़ा सा ब्राउनिश शेड भी है उसमें। इसी तरह इसका भी कुंदा देख लें, उसका कुंदा भी आपको उन्होंने दिखाया है। इसके पंजे भी देखें आप, पंजे भी थोड़े थोड़े आँखों ने साफ कर। दुम देखें इस कबूतर की आप। तो ये मैंने अपने सीखने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई इतना बड़ा कबूतर परवर हूँ कि मुझे कबूतर पकड़ना आ जाए। कम से कम आपके शौक़ की तस्कीन। और कोई चीज़ आशिक भाई आप दिखाना चाहें?
चलिए फल अब दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने सबसे पहले आपको सियालकोटी 2-3 ब्रीडें जो दिखाई हैं, फिर फिरोजपुरियों का भी उन्होंने नाम लिया। अब ये गालबन सामने सरदार जी, लाखे छाती, हैं गालबन छाती। उस्ताद जी। जी बिल्कुल लाला जी, ये आपके दोस्त की निशानी है लाला जी। मेरा कौन सा दोस्त थी? कौन सा सबसे अच्छा दोस्त जो आपको उसकी निशानी है? नहीं आप बता दें। मतलब जो इस दुनिया में नहीं है उसकी निशानी तो तब भी होगी ना लाला जी, जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो। कौन से कोई दो नाम है ले ना, लें, हम उस्ताद उसके लिए अनवर दुआ करते लम्बड़दार हैं। है। नंबरदार अनवर लम्बड़दार साहब। ये हमारे घर के बच्चा है, इसमें हमने मतलब जो जोकर हमारी ब्रीड है, जोकर ब्रीड जी। उसके क्रॉस से ये बनाया है। इसका माँ बाप भी हमारे पास है। अच्छा जी, ये तो बाप मंगाया वाला उस्ताद जी। लैके ਇਹਦਾ ਮਾਂ खुला करो पंजे खाई छाई ना। लाओ, शौक पूरा करो। पंजाब बहुत ज़्यादा ਦੁਬਈ ਦਾ ਬਾਪ ਲਿਆਉਣਾ ਪੱਲੇ ਬਾਪ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। आशिक भाई आपने बड़ी आज यकीन माने कि चले ज़िमनन बातों बातों में बात आ गई। तो दोस्तों अल्लाह पाक हमारे उस दोस्त की गुजरात से उनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आशिक भाई आपने मेरे इसमें कोई दो राय नहीं है, आप यकीन करें कि जिस तरह मेरा आपके पास आना जाना है, बाकी दोस्त भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर उस शख्स में कुछ यूनिक चीज़ें ऐसी थी जिसको उन्होंने मुनफरदियत दी है। तो आपने उनका नाम लिया है, तो इसमें क्या है? वहाँ से कुछ चीज़ आपके पास आई है क्या? बिल्कुल उनसे इनके अपना पीर मौज़म बच्चे मतलब उन्होंने दिए थे पीर मौज़म को। अच्छा अच्छा। तो उनमें से इनकी जो इनकी माँ है वो तकरीबन इस तरह की है, और जोकर हमने इसमें डाल के तो ये बनाए हैं। ये माशाल्लाह अच्छा इनका परवाज़ है, अच्छी इनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी है। तो दोस्तों ये बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, आप यकीन करें कि ये कबूतर उनसे रह के हैं, कुछ लेन देन हुआ है, वो एक बड़ी लंबी इंशाल्लाह इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। मगर ये बड़े ज़र्फ़ की बात है कि अपना माहौल हो, अपना ख़र्चा किया हुआ हो, तो किसी दूसरे को याद करना यही हकीकत भी है, और ये बड़े ज़र्फ़ की बात है और करना भी चाहिए। आप इस कबूतर की आँख का एक दफ़ा शौक़ करें कि माँ बाप भी आपको शेरी ला रहा है, उसमें ख़ुसूसी तौर पे इसकी जो माँ है वो उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार पुरानी गुजरात, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर से आई थी। ये इस कबूतर का वालद है जो आप देख रहे हैं। ये जो कबूतर आया है, सर जी सामने करो जी। अब ये देखें इन दोनों की शक्लें चेंज हैं, इसका कलर भी चेंज है, उसका कलर आप देखें। अख लगा जी दोनों दी अख जो पुत्र दी अख उससे पहले दिखाओ इकट्ठी बहा ना हाँ तुसी भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। जोकर ब्रीड जी। ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਕਬੂतर ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। तो ये उनसे आई। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ये जो मादा है दोस्तों, अब अगर आप देखें आँख उस्ताद आशिक हुसैन ने आपको इन दोनों बाप बेटे की दिखाई, एक मिनट। कलर जो है ज़्यादा, ये कबूतर जो है उसका कलर जो है वो अपनी माँ पे गया है, ज़ाहिर है इसमें अपने बाप का खून भी तो होगा। तू पकड़ के ਤਾਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਿਆਣ ਪੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਦ ਨਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਲਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ एक बुशी भी होगा। आशिक भाई
چلیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ گفتگو یہ دوستوں اس کا اگر آپ پنڈا دیکھیں اس مادہ کا ماشاء اللہ جی. عاشق بھائی یہ جس وقت یہ آئے تھی جی تو کیا یہ مطلب اپنی پوری جوانی میں تیار مادہ آئی تھی بچہ آیا تھا تو کین یو فلائی آپ نے اس کو کوئی اڑایا ہے پہلے؟ یہ بیروں کو پتہ ہے ان کا. اچھا ہاں اڑایا بھی ہے ان کا, اچھے اڑے ہیں. بچے لائے تھے کہ 40-50 بچے آئے تھے ان سے, صحیح ٹھیک ہے, اور وہ اڑے تھے بچے, کافی پرانی بات ہے یہ دوستوں آپ اس مادہ کی آنکھ کو دیکھیں ذرا غور کریں اس کی آنکھ پہ. یہ دوستوں خصوصی طور پہ آپ لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش ہوگی میری کہ مثبت اور تعمیری بات ہونی چاہیے. ہمارا کسی کو حرف تنقید کرنا نہیں ہے, مگر آج یہ میرے اس مرحوم دوست کی گجرات سے اور مجھے فخر ہے الحمدللہ اپنے اس ثبوت پہ. یہ دوستوں موجی شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں جی. السلام جی, پیر صاحب آ گئے نا جی. لالا جی دکھ رہے السلام علیکم. لالا جی یار جی مطلب چار یار جی لالا جی میرا واٹس بسم اللہ. جناب پیر جی کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. لیا کرسی لیا یار ازبر. پیر جی بابو, پیر جی بابو. تازہ محترم آؤ. بیٹھو بیٹھو لیا کرسی لیا کیا لینا. تو دوستو آپ یہ دیکھیں خوش قسمتی کہ ہم تھوڑی دیر پہلے یاد ہی کر رہے تھے, اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. اللہ نے ہمیں پھر موجی شاہ صاحب بھی دے دیے. میں ان کی بات کو آگے بڑھا ہی رہا تھا تو آگے ہیں. شاہ جی کیا حال ہے؟ جی لالا جی الحمدللہ جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. دیکھنے والے تمام حضرات, تمام قابل احترام استادوں کو جناب پیر سید علی مولوی صاحب, استاد عاشق صاحب کی دعوت کے خادم, دعوت کے نوکر پیر سید علی مولوی صاحب مرحوم پیر موجی شاہ کی طرف سے السلام علیکم. شاہ جی یہ بیٹھو نا ازبر, بیٹھو یار. ایک بات ہو رہی تھی. اچھا لالا جی اگر ایک منٹ پلیز. اگر میرا اندازہ ٹھیک ہو تو معذرت, یہ لمبڑدار صاحب کے گھر لالا جی دیکھ لو, میں نہیں گیا. تو یہ ہے شناسائی, یہ ہے کسی کو یاد رکھنا. اللہ پاک انہیں جنت میں کر دیں. ہمارے دوست درینہ ساتھی میں تھے, خصوصی دعا ہے جی عالم محمد نے جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین. مرحوم استاد انور لمبڑدار صاحب آپ کو رانا ہے, یہ ان کی گھر کی بریڈ ہے ماشاء اللہ. جس وقت آپ نے ساری تھی میں نا استاد عاشق حسین صاحب سے یہ سوال کر رہا تھا کیونکہ اکثر نا میں سنتا ہوں لوگوں سے, اکثر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کبوتروں کی لیبارٹری جو ہے نا وہ آسمانی ہے. آپ کے پاس جس وقت یہ چیز آئی آپ نے اس کو آزمایا, اس کو اڑایا, کچھ دیکھا ہے اس میں, تبھی ظاہر ہے آپ نے اس کو آگے اس کی کچھ لالا صورت. جی اچھے جانور ہیں لمبڑدار صاحب کے, بہت اعلیٰ پرندے, لیکن ان کو ہم نے مزید اور مینٹین کیا ہے. اچھی بات ہے. ان میں دبئی والا میرا مال صرف ڈال یہ کے- کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس مادہ کو جس وقت ان کے پاس ہی آئی اس کو اڑایا بھی ہے, اس کو جی دیکھا بھی ہے. جی ڈائریکٹ جو ہمارا ریکارڈ ہولڈر کبوتر وائٹ گولڈ ڈیرے پر اڑا ہے, وہ ماشاءاللہ 7 بجے تک بیٹھا ہے. لازم مطلب ایسے ہی بالکل دیکھیں شیری لالا جی, اللہ کی ذات, جھوٹ بولنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا نا. وائٹ گولڈ پتر یا 400 ٹکی بھائی جی کتنی جو حقیقت بات ہے. 17 لمبڑدار صاحب کے گھر کا وائٹ گولڈ ہمارے پاس اڑا ہے ماشاءاللہ, 2-3 سیزن اڑا ہے. 18 جیٹ میں جب پورے سیالکوٹ کے کبوتر 3 بجے 2 بجے آخری بہت زیادہ گرمی میں بیٹھتے تھے, تب بھی وہ استاد موسم 7 بجے تک ہم ہمارے پاس بیٹھے ہیں ڈیرے پر والی چھت سے. اور ساتھ کیٹو ایک مادی تھی ہماری, وہ رستم کبوتر, ان کی نسلیں ابھی بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ چل رہی ہیں. تو اللہ جنت الفردوس میں عالم کام ادا کر رہی. لمبڑ صاحب کا نام ہے ہماری چھت پر, استاد انور لمبڑدار, آپ گجرات گرا. تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ نہیں ہے کہ میرا اس شہر سے تعلق ہے, میں وہاں کا رہنے والا ہوں. یہ وہ چند باتیں ہیں, دونوں اشخاص, یہ دونوں استادی کے رتبے پہ یہ دونوں شخصیات فائز ہیں. ان کی زبانی سنی تو آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, میں کہہ سکتا ہوں
کہ گجرات سے بھی جس طرح ہم نے قصور کا نام لیا، سیالکوٹ کا نام لیا، لاہور کا نام لیا، فیصل آباد کا نام لیا، اور جگہوں پہ بھی لوگوں نے اپنے اس بریڈنگ کے شعبہ میں نمایاں ترقی کی ہیں، تو آج میں یہ حق بجانب ہوں کہنے کا کہ گجرات سے بھی ایک ایسی کریشن ہوئی ہے کہ گجرات نے بھی دوسرے شہروں میں جا کے اپنا نام کمایا ہے۔ تو شاہ جی اور آپ پہلے سنائیں کبوتروں کے بعد میں آپ سنائیں بچوں کے کیا؟ شکر الحمدللہ، ٹائم دے رہے ہیں لالا جی، آئے ہیں زیادہ تر شوق کو بھی ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میڈیا کا دور ہے، بندہ کو بات چھپا تو سکتا نہیں۔ روزانہ کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کل چونڈے میں ماشاء اللہ سعد محترم کے شاگردوں نے شگردگی ہے، وہاں بھی پروگرام تھا۔ بس گھر میں بھی ٹائم دے رہے ہیں، فیملی کو بھی، سعد محترم کو بھی، پارٹی کو بھی، بچوں کو بھی، بس چل رہا ہے نظام الحمدللہ۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے جی، میں استاد عاصف خان صاحب کا شاگرد ہوں، اور ان کی بدولت لوگ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے لالا جی میرے لیے یہ بہت اعزاز والی بات ہے۔ شاہ جی آپ نے ایک دعا پڑھا پہلے کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ میں کبوتر پرور تو نہیں ہوں، مگر چند باتیں شاہ جی ایسی ہوتی ہیں، میں تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ پہ تنقید کر رہا ہوں یا کسی براہ راست یا دل واسطہ کسی اور شخص کو تنقید ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں انسان چھپانا بھی چاہے تو جیسے کہ آپ کی ایک چیمپئن شپ ہے، آپ ہماری یاد ہے بڑی اچھی طرح لالا جی نے آپ کو، میں نے ایک وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ ڈسٹرکٹ کا جو بھی چیمپئن ہوگا لالا جی کا آپ کو اس کو ٹرافی، میری اور آپ کی وہ پہلی ملاقات تھی سیالکوٹ غالباً 2013-14 کی بات سیالکوٹ ہے۔ ٹرافی آپ نے توڑ دی ہو کیونکہ وہ تھی پلاسٹک کی میرے پاس۔ لالا جی ایسے ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ جو بھی انعام ہے ہمارے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، ربٹ کے بھی آپ آتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس، اور آپ کا جو محلہ سے پیار ہے وہ تو نہیں ٹکرا سکتے، ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں آپ کی ٹرافی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو یاد ہے؟ جی جی میں نے لالا جی، شیخ عتیق صاحب کو بھی دی، جی جی جی، بہت اچھے طریقے اس سے محفل میں استاد عاشق حسین صاحب بھی بیٹھے۔ جی جی، استاد محترم میں موجود تھے وہاں، آپ نے استاد محترم کا ہاتھ کھڑا کر کے، استاد محترم غالباً 2013 کی بات ہے جب تو دوستوں وہ ایک میرا وعدہ تھا، اور الحمدللہ مجھے آج بھی یاد ہے، میں نام لے سکتا ہوں، میاں حسن پوری، شیخ عتیق صاحب، استاد عاشق حسین، راولپنڈی سے، ملتان سے جتنے بھی ڈویژن چیمپئن ہوئے تھے، گجرات سے لالا جی نے اپنے اس وعدے کی وفا کرتے ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے وہ مقام حاصل کیا تھا، میں نے ان کو جا کے دکھا۔ یہ آپ کو باتیں بہت ساری ہیں دوستوں، مگر آج جس موضوع میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے لیے آپ تمنا رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یہ شاہ جی کے ہاتھ میں وائٹ گولڈ کی بات ہو رہی تھی گجرات سے۔ تو یہ کچھ دوست احباب آئے ہیں دوستوں، بیٹھ جاؤ یار، ادھر آؤ جی سارے آ کے بیٹھ جاؤ اتنے آجو بسم اللہ جی، اگاؤں جو میر خان جی، السلام علیکم جی، بسم اللہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام السلام علیکم۔ تو دوستوں بات ہو رہی تھی گجرات سے، استاد چودھری محمد انور نمبردار پرانی گجرات، کبوتر کا آپ شوق کریں۔ ایک بات میں برملا کہوں گا دوستوں، آج میں نے اپنا اسٹیٹس بھی دیا تھا صبح سویرے اٹھتے ہوئے، کہ اللہ پاک نے اس شخص کو کچھ چند خصوصیات ایسی دی تھی کہ جن میں آپ کے شعبہ میں ان کو وہ خصوصیات، ان کا منفرد ہونا وہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وائٹ گولڈ کی بات ہو رہی تھی، شاہ جی کے ہاتھ میں ان کے گھر سے ہی آیا ہوا کبوتر ہے، جی، اس کا بیٹا ہے، جو وائٹ گول ہمارے پاس اڑ رہا ہے لمبردار صاحب کے گھر کا، شوق کروایا شاہ جی اس کا کبوتر ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ اس ایسے نہیں ہے، سامنے چھتی سامنے کر کبوتر دیکھنا چھتی سامنے۔ یہ اس کا بیٹا ہے، مادی ہم نے اپنے گھر کی ڈالی تھی، ساتھ دبئی والی، اس کی بہن تھی جی سوری، اس کی بہن تھی دبئی والی، جوکر کراس سے وائٹ گول کے ساتھ ہم اپنا پیئر بنایا تھا، دبئی والی مادی لگا کے، پھر اس سے جو نکلا تھا یہ وہ بلڈ لائن ہے، نار لمبردار صاحب کے گھر کا مادی ہماری جوکر بریڈ، اس سے یہ نکلا تھا، باقاعدہ بریڈنگ میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا ماشاءاللہ رزلٹ غالباً 2016-17 میں اس کا بیٹا ہمارے پاس چیمپئن ہوا ہے،
दोस्तों मैं ना दुबई वाले क्राफ्ट में शादी जोकर की ब्रीड। बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए अब देखें कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आप लोग भी मेरा ख्याल में इस वक्त तो दुनिया हथेली पे है कि आपके इस नेट ने, इन एक्टिविटीज़ ने पूरी दुनिया को हथेली पे ला के रख दिया है। एक दौर ये था कि जिस वक्त हॉलैंड गाय जो हैं वो अगर 25 लीटर 30 लीटर या 50 लीटर दूध देती थी तो हम कहते थे यार देखो बड़ा मकान है। आज वही गाय 100 लीटर से ऊपर दूध दे रही है। उसकी वजह जैसा कि शाह जी ने आपको बताया कि मादा वहाँ से आई, कबूतर वहाँ से आया, इन्होंने अपनी ब्रीड में आगे जाके एक मॉडिफिकेशन की उसकी, और उससे उन्होंने वो रिजल्ट गेन किया। ये भी बता दें हमारे क्यों ज़्यादा देखे अपना कबूतर ना खुद बनाए। अच्छा ये ना शाह जी ने ये वो दोनों शागिर्द साथ कुसल कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा शायद मुझसे तो नहीं गलती होगी। तो ये दोनों हजरात, ये शाह जी का भी बेसिक जो है दोस्तों बड़े अच्छे घराने से तल्लक है, और खसूसी तौर पे मैं ये बरबला ये बात कहूँगा, सैयदजादे यहाँ बैठे हुए हैं, एक रहनुमाई वाले घराने से। मैं लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। दोनों हजरात के कहने का मकसद ये है कि हमारे ये मतलब मारूसी एक हमारा सिलसिला नहीं था। ये जिस तरह अक्सर आप लोगों से सुनते हैं मेरे दादा ने रखे हुए थे, परदादा ने रखे हुए थे, ये इन दोनों हजरात का ये शौक़ था जिसको लेके ये आगे जा रहे हैं। शायद इसकी आँख का भी शौक़ है कि उस तरह लोगों को मुकम्मल दिखाएँ ताकि लोग शौक़ करें, इंजॉय करें लोग। ये जी हमारे जोकर ब्रीड जो दुबई वाले हमारे मशहूर हैं उस ब्लड लाइन से है। लंबड़दार साहब के घर का पेयर नर मादी जोकर, उससे ये आगे ब्रीड चली है। फिर बाकायदा इससे हमने ब्रीड में डाला है, और इसके आगे बच्चे जो है ना माशाल्लाह डेरे पर 2016 का चैम्पियन हुआ है डेरे वाली छत से माशाल्लाह। इसका बेटा भी ये भी सूई में मोटरसाइकिल जीती है। मोटरसाइकिल इसमें लास्ट में बैठी थी। शौक है ना। मैं तो पता है आपको कबूतर परवर नहीं हूँ। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं लाला जी कबूतर मार ना देओ कि फड़ दे आते ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੇ ਮੋਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਈ ਜੇ उस्ताद भी आओ ना। ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ और साड़ी कुछ किस्म लोग प्यार करते हैं लाला जी माशाल्लाह। ये देखे भरपूर माशाल्लाह जी। दूजा माशाल्लाह जी। तो दोस्तों ये दोनों, मैं इनकी साइड पे दोनों की बैठा हुआ हूँ। ये दोनों उस्ताद बैठे हुए हैं। शाह जी भी उस्ताद हैं, उस्ताद आशिक हुसैन साहब भी उस्ताद हैं। खोलो शाह जी, मैं ना अक्सर जिस वक्त आपको परवाजी कबूतर जिस वक्त आपको दिखाता हूँ तो इन 3 कलियों का ना तज़किरा मैं ज़रूर करता हूँ। अब मुझे नहीं पता है, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप इस शौक़ से मुंसलिक हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है, मगर ये 3 कलियाँ जो हैं ये किसी बात की वजाहत कर रही होती हैं। ये असातिज़ा कराम बेहतर जानते हैं। इसका पर भी मुझे अच्छा लगा है। हमारे पाँव से नहीं भागना होता है कबूतर का भी बेसिकली जो पार है ना। शाह जी वैसे आप क्या समझते हैं? अक्सर लोग पता है बॉडी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, हड्डी इस तरह होनी चाहिए, जोड़ इस तरह होनी चाहिए, मतलब जिस तरह एक तंजीमी अमूर हैं, तंजीम को चुना आपकी कमेटी है सियालकोट कमेटी, अब वो इम्तियाज़ हीरा वाला तो लोगों के पास जाके एंट्रियाँ जमा कर देना, उसमें एक ही रुकन है हाजी नसीब थोड़ा वो मुतरक रहते हैं उस पर। ठीक कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर में उसके उड़ने में जो मेन किरदार है, आप क्या समझ, आपकी नज़र में आप इज़हार करें उस बात का। कभी कभार आप देखते हैं साधु मोहतरम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं साधु मोहतरम कि ये तुक्के की फैक्ट्री है, तुक्का कबूतर पर भी। दूसरा साधु मोहतरम बोलते हैं कि ये समुंदर है। लेकिन जो भी है जी हाँ, लेकिन मगर जो आप देखें, मेरी एक बात सुने प्लीज़। जी जी हवाई जहाज़ है, जी उसको कौन सी चीज़ लेके उठती है? ये एक साइंस है। क्या क्या लेके उठते हैं? पर जो उसको पर लेके उठते हैं। जो कबूतर पर भी में ज़्यादा है हमीयत
परों की उस्ताद मोहतरम ऐसे हाँ। और दूसरा ब्लड लाइन, मतलब ब्लड ब्लड लाइन भी लाइन का अच्छी होना होनी चाहिए और परों का और अच्छा होना, उसके परों परों का होना यही अच्छा main होना। है कबूतर परवी में। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल फाल्कन, उसके पर तकरीबन मेरे पुराने मैगजीन का नाम आपने ले लिया, जी, मुझे फाल्कन। खुशी हुई यार। जो देखें हवा निकलेगी ना परों से, परिंदा दुबाई नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, हवा अगर क्रॉस होगी। सारे को तो हम बोलते हैं ना कि ऐसे पर के ऊपर पर होना चाहिए, ये भी खसूसियत है, पर के ऊपर पर होना कबूतरों का ये भी खसूसियत है। आप चील को देख लें और बाज को देख लें, बाज के पर जो है तकरीबन ऐसे होंगे, जैसे कबूतर के ऊपर पड़ के रही कायदा ऐसे बाग के पर होंगे, वो आपको ज़ीरो में भी नज़र आएगी। और जो चील है वो आपको ये दरमियान मैदान में नज़र आएगी, उससे ऊपर चील नहीं जाएगी, क्योंकि उसके परों में हलाक हवा जब भी गुजरेगी ना, वो ज़्यादा डुबाई नहीं करेगी ना, उस सतह तक नहीं जाएगी। तो मतलब आपकी नज़र से ओझल नहीं होगी, आपको उसको नज़र की हद तक आप चील को देख सकते देख सकते हैं। मगर फाल्कन फाल्कन आपकी नज़र से ओझल नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा डुबाई, क्योंकि परों की वजह से, दूरबीन में नज़र आएगा परों की वजह से। अगर कबूतर जो है कबूतरों का भी यही सिलसिला, अगर इसके परों से हवा निकलेगी ना, किसी हद तक के यहाँ के दूरबीन से ओझल भी होते हैं। देखें कुछ कबूतर होते हैं जो डुबाई नहीं करते, आप उनका देखना। बेसिकली आपको उस्ताद सीखने के लिए सबसे अहम रुकन आपके उस्ताद हैं, जो आपको सिखाते हैं। अगर आपको सहायत हो सीखने की, दूसरा आपको खुद अपना अच्छे कबूतर बुरे कबूतर आपको उस्ताद बनाना है। जो अच्छे कबूतर आपके उड़ेंगे उनके पर देख लें, जो मोरे खाएंगे, और जो नहीं उड़ते दाना खाते हैं, घंटा लगाएंगे, 1.5 घंटा सामने फिर के बैठते हैं, उनके पर देख लें, आपको नुमाया हर चीज़ नज़र आएगी। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा आपको सीखने के लिए, हर छत पर अच्छे परिंदे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सबके पास अच्छे हो तो 700 800 कबूतर कोई ना रखे, सीधा बंदा 50 रख ले बाजी। आप हर छत पर अच्छे और बुरे कबूतर होते हैं। और सबसे अच्छी बात सीखने के लिए, कबूतर को अगर आपने सीखना है, अपने अच्छे और बुरे कबूतर को देख लें, उसके पंजे देख लें, उसकी नोक देख लें, उसकी आंखें देख लें, सुलसन उसके पर देख लें, वो ही आपको उस्ताद बना देंगे। तो दोस्तों बोजी शाह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे हासनपुर से आज एक याद आ गई है। उस्ताद रफ़ीक खान लोधी साहब, अल्लाह पाक उन्हें से तंदुरुस्ती अता करे, बड़ी गुमनाम सी शख्सियत है आपके इस वक्त में। उनके शुरू में जिस वक्त प्रोफेसर बकीर साहब ने कराची से कोशिश शुरू की पिजन स्पोर्ट्स के नाम के हवाले से, मैंने एक दफ़ा उनके मुँह पे भी कहा कि आपके नाम को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। तो उनका भी ये कहना था कि ये अपना उस्ताद खुद होता है। मैंने उन पर सवाल किया, उस्ताद जी ये किस तरह? वो कहने लगे दादा जी, कबूतर परवर जो है ना, वो अपने कबूतर को जिस वक्त उड़ाता है ना, तो फिर वो उसको तमाम एंगल्स में उसको देखे, ये किधर जा रहा है, अपने छत की इसको सियान कितनी है, कितना ये टाइम दे रहा है। उसके बाद आप इस कबूतर को बार बार पढ़ें, इसके परों को रोज़ाना उड़ाएं, रोज़ाना देखें, उसके पर को देखें, उसके जिस्म को देखें, उसकी आँख को देखें। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उस कड़े से वो चीज़ गुजारेंगे, तो आपका अमल जो है ये साबित करेगा कि आपने कुछ सीखा है। तो दोस्तों बातें और भी है, उस्ताद जी मेरे ख्याल में थोड़ा सा विजिट करवाना है। थोड़ी सी आपसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड आशिक खान साहब के रिकॉर्ड। अच्छा लाला जी, हमारे घर माशाल्लाह, माज़र आपकी बात को थोड़ा सुना, हमारे घर यहाँ और डेरे पर जितने भी हमारे रिकॉर्ड होल्डर कबूतर हैं, सब में अल्हम्दुलिल्लाह ये जोकर पा रहे हैं। जितने भी इधर पेयर लगे हुए हैं, हर कबूतर को हमने टेस्ट दिया हुआ है इस ब्रीड का। हमारी कामयाबी में सबसे पहले तो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत है, और परिंदे अच्छे मिलने, ये भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह की अनायत होती है हाथ उड़ाने के लिए और ब्रीडिंग के लिए। हमारे घर में सबसे अहम जो किरदार है ना हमारी कामयाबी इन कबूतरों का है। हमारे घर में जो भी डेरे पर यहाँ उस्ताद मोहतरम की छत पर लाला जी चैम्पियन हुए हैं या मोरों में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लड लाइन हर कबूतर के अंदर, ये हमारे जोकर ब्रीड हैं। ये आप दोस्तों जोकर ब्रीड का पहले शौक कर रहे हैं, सामने करो जी, सामने जी जोकर ब्रीड है जी। ये टैडी जो सही साहब वाले हैं सुसन।
اور ماشاءاللہ استاد محترم نے بہت زیادہ یہ مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو دوستوں وہ بات انہوں نے وہ گٹھی جو ہے شاہ جی نے خود سلجھا دی. میں نا انہیں کہنے اب جوکر کوئی نسل نہیں ہے, یہ ان کا ایک اپنا نام دیا, ایک نام ہے, برانڈ دیا انہوں نے, برانڈ انہوں نے دیا, ساتھ ہی انہوں نے آ کے تو سخی کا نام دیا ہے. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کبوتر کا شوق بھی کیا ہے. ہیرا آپ استاد جی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں, انہوں نے اپنا نیا بریڈنگ کا سیٹ اپ بنایا ہے. استاد صاحب بھی تشریف لائیں. ساڈے پردادا استاد جی ماشاء اللہ جی. السلام علیکم. اور میں رشید صاحب. السلام علیکم. جی ٹھیک ہو. السلام علیکم. ڈٹو چلیے چلے بھائی اتنے شوق سا جی چلیے اتنے چلو جی آؤ جی اتنے چلیے جی تمہیں میں چلا جی. تو دوستو اب استاد عاشق حسین صاحب ہیرا, آپ کو پتہ ہے کہ مسافت مجھے اب میں کہتا ہوں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کوشش کی کہ میں یہ آج یہ چند دوستوں کو پتہ بھی ہے الحمدللہ شاہ جی لالا جی نے آپ کے شوق نال ہو شاہ جی اپنے جسم کے چند اعضاء آپ لوگوں کو دیے ہیں. اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے, مجھے کسی پہ کوئی گلہ نہیں ہے. میں تمام میں نے شروع میں انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ یہی دوست تھے, انہی دوستوں کی وساطت سے میں اور بہت سارے دوستوں سے ملا ہوں سیالکوٹ میں. میرے لیے وہ بھی قابل احترام آج بھی ہیں, اور میری دلی تمنا ہے کہ میں نے جس طرح لوگوں کو پرانی صنعت میں بیٹھتے اٹھتے دیکھا ہے, میری دعا ہے, کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوستوں زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو, پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی. وہ تمام دوست احباب اس گلشن کے جتنے بھی وفود ہیں جن کے ذریعے میں ان جیسے لوگوں سے آج یہ میرے پیچھے اور بہت سارے دوست احباب کھڑے ہیں, اللہ پاک انہیں صنعت پہ لے آئے. استاد جی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم تھوڑی سی آپ کی ریکارڈ گفتگو بھی کریں گے, تو شاہ جی سے رابطہ بھی ہونی چاہیے. کہ بڑے دنوں سے مجھے دعوت بھی دے رہے تھے, اور آج میرا خیال میں نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا, تو لالا جی 11:15 بجے استاد عاشق حسین صاحب کی بات سے شاہ جی ذرا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ رات کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, بڑے دنوں بعد آئے ہیں تو وہ بھی تشریف لائے ہیں. تو ٹائم از منی. باقی استاد جی جائیں آپ اپنا خیال دکھائیں. اتنے جی اندر آ جو کھانے جی. ساجی کھولو کیج کھول کے دسو کدھر پڑا بڑی ماشاء اللہ جی. بھی رکھے بولا ہی صبح. اچھا جی استاد اور آدھے بریڈر کبوتر نے جی. ایک 140 501 505 509 چلیے آگے اوپر ہی ہے وہاں کے. صاحب اور آدھے جی لائٹ بند کر لیں. فخر سیالکوٹ استاد عاشق حسین صاحب جی, انہوں کی چھت ہے جی. بریڈر کبوتر تو انہوں نے دکھا رہے ہیں جی. جی اتنے آج جی نواں سیٹ اپ بنایا جی استاد اور نے جی. استاد عاشق حسین صاحب اور جی
ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ जी जी ਇਹ ਉਡਾਨ ਸੈਟਅਪ ਇਹ उड़ान वाला सेटअप है जी पीर सैयद मौजम अली शाह साहब जी सामने खलोते ने जी अपने उस्ताद और छाते जी दादा उस्ताद नाल खलोते ने जी अच्छा जी इंज खलो थोड़ा जिहा इंज हो इंज नाल बोला ले ਭਾਲ ਪਰ ਆਏ ਖਲੀਫਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਆਇਆ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ तो दोस्तों ये वो छत है कुछ थोड़ा सा अर्सा पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मेरा ख्याल में अभी तो वो स्याहियाँ ज़िंदा हैं क्योंकि आज ही मैं वो मैगज़ीन भी लेके आया हूँ तो वो स्याहियाँ मौजूद हैं मुझे लंबी चौड़ी तमीज़ बांधने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों ने देखा भी था कि इस छत का बाकायदा इफ्तिताह हुआ था हमने उसका इफ्तिताही तकरीब यहाँ पे मुनक्किद की थी तो ये उस्ताद आशिक हुसैन ने बड़ी मेहनत से बड़ी लगन से आज आपकी रिपोर्ट भी इस पर गुफ्तगू हो रही थी उन्होंने कहा लाला जी मेरा एक शौक़ था मेरा एक वादा था किसी से मैंने उसको इफ़ा करते हुए एक कसीर जो है सरमाया खर्च करके इसको बनाया है तो आज हम उस छत पे मौजूद हैं अभी इंशाअल्लाह उस्तादी शागिर्दी का प्रोग्राम भी होगा उस पर भी थोड़ी सी सैर हासिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी ये सारे उस्ताद जी के चाहने वाले कुछ दोस्त साहब पहुँच चुके हैं कुछ ने आना है मेहर अरशद साहब भी आ गए हैं चौधरी आसफ साहब भी आ जाएँ तो मैं समझता हूँ ये महफिल की जो रौनक है और दुबाला हो जाएगी तो खुसूसी तौर पे आज जो बुज़ुर्ग साथी हैं हमारे दोनों मेहर अरशद साहब भी आज कुछ चंद बातें इनसे भी मैं करूँगा इंशाअल्लाह मैं छोटा हूँ ज़रूर उम्र में मेरा ये शोबा भी नहीं है मगर मैं समझता हूँ कि आप वो भी ज़िंदगी के इस हिस्से में हैं कि उनकी तरफ से कोई ऐसे मुस्बत जुमले कोई ऐसा मुस्बत किरदार वो सामने आए कि आप ताकि आपका ये शौक़ जो है उसमें निखार पैदा हो उसमें मुस्बत चीज़ें सामने आएँ किरदार के हवाले से इखलाक के हवाले से पूरी ज़िंदगी एक शोबा है आप शाह जी नाल तो हीरा आपको कोई थोड़ा बहुत शौक़ करवा रहा है फोटो में भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे शाह जी हीरे को ज़रा शौक़ करवाने दें कुछ सुनने वाले उस्ताद जी भी आज जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दे जी नवा सैटअप है जी बहरे सियालकोट शेरे सियालकोट जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब जी ये उन्हों की छत है जी इस छत तो उस्ताद रीक कबूतर डांदे ने जी लाला साडे डेरे ते आया है ते आशिक हुसैन दे डेरे नूं सजाण लई पूरे सियालकोट दा नां रोशन किया पीर मौजम शाह सरकार बाबा जी ने और आशिक ने रौनकां लातियां ने जनाब वेखो पाकिस्तान दे जवान वाधे रहणगे ते मुल्क दी तरक्की होंदी रहेगी सब परदेसियां नूं सलाम जनाब जेड़ा भी अजान का बाज एहतराम किया जाए हाँ जी हम बात पूरी अंदर आना भाई आशिक थोड़ा जिहा ना प्रवासी कबूतर एक दो करवा नहीं मैं तो नहीं पैदल भेज दो जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां ने जी नवा सैटअप बनाया जी प्रवासी छत है जी प्रवासी कबूतर ने सारे जी उस्ताद होरां दे जी खाने दे विच मसरूफ ने इस वक्त कबूतर जी
ਅਦਰ ਧੁੱਪੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਵੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਵੋ ਸਾਹਮਣੇ तो दोस्तों ये आपको कुछ फरमाजी जो कबूतर हैं उनके 1.5 वाला जोकर क्लास माशाल्लाह जी जोकर क्रास और काले मुंह वाला क्रास सादे मोहतरम ताज़ा हुसैन साहब की घर वाली छत से ये अस्सू में हाल जो अस्सू गुजरा है 2019 का 7:42 पर माशाल्लाह। उस्ताद जी के एक और चाहने वाले मियां इम्तियाज साहब को भी हमारी महफिल में आए। बब्बर शेर से गिर सके चाहने वाले पर गया चल नजदीक ये जी सारे मोहतरम के शगीर्द हाथ इधर आओ इधर ये जी काले मुंह वाले और जोकर क्रास माशाल्लाह 7:42 पर। थोड़े से जोकर के भी साथ साथ जी हाँ जी हाँ जोकर जो है ना हमारे टैडी ब्रीड इस हिस्सा वाले टैडी जो हमारी असल ब्लड लाइन से हर पार में घूम रही है हमारी ब्लड लाइन। ये काले मुंह वाले जो शीहों वाले काजी इम्तियाज़ी रावीना वाले साहब के बहुत मशहूर हैं उनमें से और जोकर ब्रीड अजान हो रही फिर इंशाल्लाह अजान का एहतराम जरूरी है। ये देख लें वैसे शोकर होगा फौरन तो बगैर जरा आपका शोकर हुआ तो कर करके थोड़ा ना इंज करो ना सूरज वाला अख करके ना अख को हाओ सूरज वाल करके ये अस्सू चैंपियन सादा मोहतरम है जी कबूतर अस्सू चैंपियन है जी उस्ताद होना था जी अजान का पंजे ने जी अजान थोड़ा जिहा पिंडे ही रहा अंदर शेरी थोड़ा जिहा उड्डण दे कबूतर कबूतर थोड़े जिहे बाहर बाकियां नूं पूरा बंद कर बाहर जेडे 5-7 कबूतर चंगे जड़े ना बाहर कड्ढी अंदर छो आप बनाने अंदर ही आज अंदर ही बनाने छड़ दो ने चैंपियन कबूतर सादा चैंपियन कबूतर जी ताज़ा शिक्षा साहब प्रवासी कबूतर ने जी है तो दिखा रहे हैं जी बस आ जा बस कर आ जा बड़े ने इन्होंने उधर थले ला बाल उधर हाँ जी बस उधर ही रहने दे और रखो ना उधर थले ला न परली जाली थी उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दे चैंपियन कबूतर जी
उस्ताद आशिक हुसैन साहब और आंदे जी परवाजी कबूतर ने जी है। हाँ जी राजा साहब की हाल है, ठीक हो? शेरे सियालकोट जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब जी उन्होंने प्रवासी कबूतर तुहानू दिखा रहे हैं जी। जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब और प्रवासी कबूतर ने जी तुहानू दिखा रहे हैं जी। शेरे सियालकोट फखरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप। वालेकुम सलाम राजा साहब की हाल है, ठीक हो? तुहानू भी अस्सलाम वालेकुम जी। राजा साहब ये उस्ताद आशिक हुसैन सियालकोट वाले जी उन्होंने प्रवासी कबूतर तुहानू दिखा रहे हैं जी। बंद है उस्ताद आशिक हुसैन साहब और उन्होंने प्रवासी कबूतर ने जी।
ਵਾਲੀ ਅਨਬਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਗਏ ਗੋਰਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक अल्लाह पाक का शुक्र है जी। तुसी राजा साहब सुना, तुसी ठीक हो जी? ਲਿਆ ਉਧਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਫਤਾ ਕਰਾਣਾ ਪੀਦਾ ਐਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ डेरे ने कबूतर खुदा करना जी। ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਏ ਪਤਾ अच्छा अच्छा ਡੇਰੇ ਗਿਜੇ ਨੇ ਨਾ अच्छा अच्छा। ਕਿਤੇ ਗਿਜਾ ਲੱਗੀ ਪੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛੱਡੋ ਹਾਂ हाँ तो दोस्तों ये उस्ताद पीर मुअज़्ज़म अली शाह उन्होंने कुछ अपना जो डेरे वाली छत से उस शौक़ को कुछ उन्होंने थोड़ा सा महदूद किया है या कुछ अर्सा के लिए वो ऑफ द लाइन हो रहे हैं, मतलब वो लॉग आउट हो रहे हैं। नहीं लॉग आउट से मुराद ये नहीं है वहाँ से ना कर वहाँ से लॉग आउट होने का मेरा मकसद ये नहीं है कि वो बिल्कुल इस शोबे से निकल गए हैं। डेरे से कुछ महदूद अरसा के लिए उन्होंने उनकी अपनी कोई निजी मसरूफियात हैं, जो भी सिलसिला है, उन्होंने अपने वो सारे कबूतर जो हैं वो यहाँ छोड़े हैं। तो उसके बाद हो सकता है वो साल 6 महीने का उनके पास अरसा हो, जितना भी पीरियड हो, तो वो दोबारा लॉग इन हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी देखने जी लाला जी वाकई कबूतर दिखाने वास्ते देखने वाले तमाम काबिल इहतराम उस्तादां भरावां वीरां नूं पीर सईद अली मोहम्मद शाह अजमूर पीर मौजी शाह उस्ताद मोहतरम उस्ताद आशिक हुसैन साहब की दफ से हादम दफ से नौकर जनाब अस्सलाम वालेकुम। 2020 ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ। 2020 ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ ਛੱਤ। 2021 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਪ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਉਸਤਾਦ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ 5 ਪਲੇਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੋਕਣਾ ਹਾਂ ਲੌਗ ਇਨ ਆਊਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੌਗ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2020 ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਕਬੂਤਰ ਗਿੱਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ 2020 ਚ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਤਨਮਨ ਉਸਤਾਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2020 ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਸ਼ੌਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ इंशाअल्लाह। खैर करें जी, आपके ये जज्बात आपके ये साथ इंशाअल्लाह हमारी ये दिली दुआ है कि आप इन पे कायम भी रहें, दायम भी रहें और इनको प्रोरांग लेकर चलें भी। बाकी तो फिर दुनिया देखती भी सारी बाकी कायम दायम है दोस्तों कि नहीं ऐसी क्यों लाला जी दुनिया पे भी है। ये इम्तियाज़ भाई के हाथ में भी एक कबूतर है दोस्तों, ये मियाँ साहब के हाथ में भी एक कबूतर आप देखते हैं। मियाँ साहब किस चीज़ समझो ये केड़ा कबूतर है? जीरा प्लस लगता है वाइट गोल्ड। तो दोस्तों ये फिर वाइट गोल्ड की बात आई है। ये मियाँ साहब के हाथ में भी उसी ब्रीड का बना हुआ जोकर और वाइट गोल्ड को जो ला के ये ब्रीड तैयार की गई है, उस ब्रीड के ये प्रवासी कबूतर जो हैं पीर मुअज़्ज़म अली शाह ने अपने डेरे वाली छत से तमाम कबूतर यहाँ ट्रांसफ़र किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इंशाल्लाह वो 2021 में हो जाए, 2022 में हो जाए, 2021 में इंशाल्लाह पहले हो जाए।
तो फिर ये दोबारा वहाँ से अपना लागिन ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ होंगे। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੌਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ याशिक भाई आपके हाथ में भी ये कौन से ये पीर साहब के की दिखाओ ना यार, ये जरा दिखाओ यार। ये जोकर है जी हाँ जी जोकर है जी। छोटा पी जी ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਬਤਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 2020 ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ 2020 ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਪਾਸ ਆ ਸ਼ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜਟ खरीदा मैं जा रहा ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ एक और ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ तो ये दोस्तों आप देखे हैं कि इन कबूतरों को यहाँ मतलब इनको तैयार करने के लिए उनको दरमियान से परों से उनको काटा गया है। इसको आप पंजाबी में सोड़ा करना कहते हैं कबूतर को, ज़रा ताकि ये अपनी सिखलाई यहाँ मुकम्मल कर लें। एक आध कबूतर ये ऊपर उड़ भी रहा है। ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਫ ਬਾਤ ਪ੍ਰਸ ਕੋ ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੋਨੇ ਚਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਭ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ अनादर ही है एक आध ਬੈਠੋ 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 ਇਹ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਅਸਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ खलीफा अजबर साहब जी। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਖਰੋਟੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ खरोटे तो जी ਵੀਰ ਮੋਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ अमर साहब जी। ਵੀਰ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖਰੋਟਾ ਸਾਈਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੋਟਾ ਸਾਈਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਮੋਨੇ ਸ਼ਾਹ जी मैं गए हैं खरोटे गए। हाँ खरोटे गए हैं जी। ਇਧਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਕਾਸ਼ਫ ਆਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋ ਸਵੀਟ ਮਰਾਠੀ ਵਾਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਇਧਰ ਮਾਸ਼ਾ ਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ पीर मोजम शाह अशक हुसैन ने सानू बुलाया, बहुत खुशी हुई जी, बहुत अच्छे आदमी किन्नी कबूतर साडे पंजाब चोटणगे शिकरियार अशक हुसैन ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀਰ ਮੋਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੀਤ ਸੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲਮਰੂਫ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਭਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ठीक हो गया ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ठीक हो गया जी। किधर गए ने शाह जी लाला जी ਸਾਡੇ WhatsApp ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਆਓ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ
ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द ਨੇ ठीक हो गया। ਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਗਿਆ ਅਮਰ ਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਲਸ਼ੇਰ ਅਮਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰੋਦ ਬੇਟਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਇਹ ਲਾੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਛਾਤੇ ਦੋ ਐਨ ਪਥਰੀਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਿੱਕਾ ਸ਼ਰੋਦ ਅਲ ਮਰੂਦ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਰੀ ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਛਾਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਛਾਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਨ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਛਾਤੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਹੀਰਾ WhatsApp ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰ ਅੱਜ ਪੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਂਜ ਰੱਖਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ। ਮੌਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਂਜ ਰੱਖਣ ਆਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਂਜ ਰੱਖਣ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਦੀ ਛੱਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।